Ipswich, with Scott Gardner cheering everybody along. That's what from Douglas. Very difficult to find Gray. You know, very quickly, as I said before, you know, Harry up the top there's the first point of that, and he triggers everybody else, and he's in here. Big chance. Gray misplaced pass. Gray's got a tight angle, but he's going to... He does deserve that because he's working tirelessly. He's only has possession. Rolls it into Barbara, who gets out to Bab a little late. Inside ball is on and picked up by Cart, who has the cut back, and it's in. Too easy from Leeds' point of view, I would say. Late effort comes in. Second balls yet. Again, we're second to the ball there from from their free kick. It's a midfielder's kind of dream ball. Is that one? He's taken a great first touch as Dudley. I can understand why he has taken. He should have passed that to Harry Gray, no problems whatsoever. Because Carr's having a go. Ipswich are really turning the screw here a little bit on Leeds. Saved late by Mahadi. And a few people, but we're just standing still for the rebound, and you know, the big captain number. I mean, most likely, you know, we've got Douglas out on that right hand side, who's kind of playing right back to a certain point. He's being beaten here though. Cut back is on. Another one right across the face. Carr just in a way fall over because the ref's thinking about it already beforehand. That's something. Cuts in from the wing to offer a helping hand in the centre of midfield. It's probably. You've already blown the whistle when I've got in for the challenge because he's got the one beforehand. Overpowered that pass. We've got a couple of minutes left, haven't we? And their set piece have been pretty good, and they've got plenty of height. Of Ipswich. Still in it. The next goal's massive for either, and that was the prime example there. That's exactly what I've just been talking about. He's through here. Yeah, I'll let you go on. Picks up the ball, turns inside past Gabbert. Layoff is there if you need them. McDonald, Kilburn Bird did start the game, but went off with a hamstring issue, so McDonald replaced him. Ipswich look to be. Leeds have gone with Mahadi, Dudley, Leonu, Cresswell, Lapata, White, and Harald. Able to pick out Douglas. Return passes on. In fact, he picks out Cresswell and Pickles back to Cresswell. Beautiful from Leeds, and it's make it look so easy. Best move of the match from Leeds United. It's 2 apiece. And again. Games when it's not going right for you, which is what the boys did in the first half. You know, it wasn't. The Harris are very powerful. Yeah, we just need to keep close to them. As I said, I'll be very surprised if we get through the whole game and we have no need for him to try and do his football boot and stuff, which is what he's trying to do. I don't know if he's mimicking and just having a bit of a laugh, but you know, just a big old-fashioned centre half, isn't he? But he can play a little bit as well. But you know, put it up there and he football as well, which is all good going forward. You know, 70 minutes in, you know. Card delivery, far post. Baggett heads it up and away. It'd be a goal kick for Leeds. And they will make the change now, just to free kicking that at all. As we've said before, he does like trying to get to fellow midfielder Barbrook. Now Baggett. Leeds have got everybody back behind Harry, behind the ball apart from Harry Gray. Chadwick tries to. Is there number 7 and. Yeah, ball in, good header. Harder because it's kind of a free header what he's got. Felt like a nothing ball, which was free kick. Some effect from Mahadi into the channel looking for Douglas. He was fast, but Baggett's just going to let this go out. Simple enough defending for the Ipswich. Rocky squeezes it forward to Chadwick. He's tired legs there. He's got barely chance. Dua kabar yang saling bertolak belakang baru-baru ini berembus dari seorang Elkan Bagot. Di satu sisi, kabar menggembirakan muncul darinya imbas ikatan kontrak berdurasi hingga 3 musim yang disodorkan oleh pihak klub Ipswich Town. Namun di sisi lain, meskipun mendapatkan ikatan kerja sama hingga tahun 2028 mendatang,
hal tersebut tak lantas membuat Elkan menjadi pemain utama di klub, dan bahkan berpotensi untuk kembali dipinjamkan seperti mana musim yang sudah-sudah. Rumor bakal kembali dipinjamkannya Elkan Bagot oleh Ipswich Town bahkan semakin mengemuka belakangan ini. Seperti mana dilansir laman suara.com tanggal 24 Agustus tahun 2025, dimasukkannya pemain yang dijuluki dengan nama Big Elf oleh para penggemar timnas Indonesia tersebut dalam list loan, sudah diprediksi oleh salah satu media asal Inggris, East Anglian Daily Times. Meskipun berlatih dengan tim utama sepanjang musim panas dan tampil di pramusim, Bagot diperkirakan akan dipinjamkan lagi untuk kampanye 2025/26, tulis media asal tanah Britania tersebut seperti dikutip oleh laman suara.com. Menjalani masa peminjaman adalah keputusan yang tepat untuk saat ini. Sejatinya, jika melihat dinamika yang terjadi di internal Ipswich Town saat ini, masuknya Elkan Bagot dalam daftar pinjam klub Ipswich Town dapat dikatakan sebuah keputusan yang relatif tepat dan menguntungkan. Selain karena masa-masa peminjaman dapat dipergunakan oleh Elkan Bagot untuk menambah pengalaman dan menit bermain, ada hal-hal lain yang turut membuat keputusan Ipswich untuk meminjamkannya ke klub lainnya menjadi sebuah keputusan yang tak bisa dikatakan salah. Seperti misal, jika kita melihat komposisi pemain bertahan yang dimiliki oleh Ipswich saat ini, terutama di sektor bek tengah, kita akan mendapati bahwa posisi tersebut saat ini tengah sesak dengan keberadaan para pemain yang berkualitas. Menyadur data skuad yang ada di laman Transfermarkt, untuk musim ini Ipswich Town berkomposisikan 5 pemain yang memiliki posisi asli sebagai central defender, termasuk Elkan Bagot. Belum lagi para pemain lain yang bisa ditempatkan di posisi tersebut, sehingga secara keseluruhan, posisi sentral di lini pertahanan menjadi kian sesak dengan keberadaan para pemain yang memiliki kualitas. Dengan pakem permainan Ipswich Town yang kerap mengusung formasi dengan mengandalkan 2 bek di sentral pertahanan, tentunya hal tersebut juga akan membuat kans Elkan Bagot untuk bisa menjadi 2 pilihan utama di sektor ini menjadi kian menipis. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan 4 bek tengah lainnya yang dimiliki oleh Ipswich, kondisi saat ini masih menempatkan pemain belakang timnas Indonesia tersebut sebagai pemain pupuk bawang jika dikomparasikan dengan para pemain lainnya. Bukannya meremehkan kualitas yang kini dimiliki oleh Elkan Bagot, namun data statistik keempat pesaingnya saat ini relatif lebih mengilat daripada apa yang dimiliki oleh si Big Elk sekarang. Seperti misal dalam hal harga pemain, Elkan Bagot yang saat ini memiliki harga pasaran di angka 3,48 miliar rupiah, tentunya tak sebanding dengan Luke Wolfenden yang seharga 34,76 miliar rupiah, Cedric Kipre yang memiliki harga 52,14 miliar rupiah, Dara Osea yang seharga 243,3 miliar rupiah atau bahkan Jacob Graves yang kini memiliki harga di nominal 312,87 miliar rupiah. Sehingga, butuh sebuah keajaiban besar bagi seorang Elkan Bagot untuk bisa merebut satu posisi di sentral pertahanan Ipswich Town, mengingat para pesaingnya saat ini jauh lebih bernama dan tentunya lebih berpengalaman dalam hal bertarung di persepakbolaan negeri Raja Charles. Jadi, akan lebih menguntungkan saat ini bagi Elkan Bagot untuk kembali menjalani musim sebagai pemain pinjaman, daripada harus menunggu keajaiban datang dan membawanya bermain di lini pertahanan klub induknya tersebut.